Mga hinigugma ko mga igsoon, binatin ko ng Jesucristo, kitang tanan nga nanimba karon. Good morning. O sa gihapon, praise the Lord. Sa tanang grasya o panalangin nga iyang gihatag, kanato kinabuhi, maayong panglawas, kalinaw sa pagpuyo, o labaw sa tanan, ang maayo nato nga relasyon sa atong isig katao o sa Ginoo. Daigon ang Dios nga mo'y tumuran sa tanan. Niuli naman dahil si Nanay Alice, no? Gikan sa Australia, no? Ato siyang i-welcome, ato siyang hatagan sa masipang pakpak. Welcome back. Siya rong jamoy chocolate, ini. Mga igsoon, ang mga pagbasa o ang tima karong adlaw, usa ka buhing pagpahinumdom nato, kabahin sa unsa ka mahinungdanon ang gitawag og balaod. Ang tima karon giingong pinaagi sa balaod. Uni ang unang pagbasa gahisgot gihapon o kamahinungdanon sa pagtuman sa kaalam sa Dios o balaod sa Dios. Uni ang salmo ingon pod bulahan sila nga nagatuman sa balaod. Patang. Unya ang ebanghelyo karon ingon pod ang Ginoong Jesucristo ayaw ninyo hunahuna nga mianhi ko aron pagsalikway sa balaod. Kundili pagtuman ni ini. Kaya ang di mo sunod sa balaod o sa gingon sa Ginoong Hesus, isipon nga iwit. Mamay gingon din iwit sa gingharian sa langit. Sabot pa mo say iwit. Sa may iwit. Nas kinaubusan. Ya? Gamay o nas kinaubusan o ranggo ba? Iwit. Nandito sa kinaubusan. Balaod. Unya sa Ebanghelyo, labi na sa tinaas nga version, tulo ka mga balaod ang gihisgutan dinhi. Primero, ang balaod batok sa pagpatay, ang balaod batok sa kasuko, balaod batok sa pagpanapaw, ug napay usa niya ikaupat, balaod bahin sa paghimo og mga panaad nga pakyas. All false oath. Malandong tagamay. Sa kinabuhi, di ka mahimog jamot ay balaod. Mawito na problema karon sa modernong kapanahunan, labi na sa mga bagong tubo, sa modernong kapanahunan, daghang mga tao karon nga allergic nagbalaod. Kailan ang balaod ang ilang gisunod? Pananglitan, gitudluan mata sa una, anang napo kasugo. Grade 1 pa ta, gabalik-balik na itong mga katekista, pamemorize tag 10 commandments. Pero karon sa modernong kapanahunan, daghan ang mga tao nga muingon, ako'y magbuot sa akong kaugalingon, kay ako ning kinabuhi. Muna gitawag og moral relativism. Kana bang ang sukdanan sa unsay sakto ug sayop imo nang kaugalingon. Mo daghang mga tawo mo yon bahalag paangkan kog kalima, aho man ning kinabuhi. Asaw mo pagbuot kay aho ning kinabuhi. Mo naman ang mentalidad sa modernong kapanahonan. Bahalag kada buwan kung magilis-ilis og laki, aho ning kinabuhi, wa mo'y labot. My life is mine, your life is yours. Mao na ang mentalidad karon sa kalibutan. Mao bitaw nga nawa na hinahinay karon ang gitawag og sense of sin. Kaya ang giisip nga mga dili maayo kaniadto, giisip naman pud sa uban nga sakto tungod kay mao ni ang ilahang gusto o convenience sa kinabuhi. Nabuntis, moingon kita, aho man ning kinabuhi, di man ko makabuhi ani, kay estudyante pa man ko, apa ko ka-take og board, aho laning ipa-abort. Adyaw ko hilabti kay aho ning kinabuhi. Nahimo ang tao nga mo'y balaod sa isang kaugalingon. Ingon na Ginoo karon ayaw pagpatay, apan sultihan ko kamo nga ang masuko sa inyong sikataw, dadon ngadto sa maghuhukom.
Gipalaw man sa atong Ginoong Jesucristo ang tinuod nga kahulugan sa balaod. Ingon ang Ginoong Jesucristo, kahibaw mo, ingon si Moises nga sa na magpatay. Pero kahibaw mo, bisan ang masuko sa ang isikatawo, makasaha. Pero tarungon na ito nagsabot, kay kinsa magwidi masuko. Na gani mga pari nga sige kasuko. Unsa man gitawag og anger nga gipasabot karon sa ebanghelyo. Actually sa original nga Bible sa New Testament, the New Testament Bible was written in Greek. Di man English, di man Latin ang original New Testament, Griego. Unya kining anger duha ni ka klase. Primerong klase sa kasuko na ay gitawag og thumos. T-H-U-M-O-S. Dili timos. Timos man itong na mo. Hawak o pisot. Manghuboy. Timos to. Thumos. Unsa man ning thumos, it is a symbol, dili symbol, a simple type of anger. Nga kana bitawng it flares up, but easily dies down. Muna'y klase sa kasuko nga itawag og tumos. Ang tagaan ta mag-example. Muna'y klase sa anger nga di ka magasa. Example, bakasyon. Niya, hintanaw ka sa card, napabay card, mga bata ron. O grading, sa nga na, hintanaw ka sa card sa imong anak. Pagtanaw niya, sakto kag bayad. All the while, gatuo ka nga imong anak, katarong o eskwela. Pagtanaw pa sa imong card sa imong anak, diyan mo may napasran. Diyan magising-isig ka kay salamat anak. Diyan mo to kay napasran, very good. Buang kay nga na imong kinaida. Natural mo, flare up to ka. Mo flare up to ka. Naunsa man ni anak, muna na hong gasto ni mo hatod ni mong eskwelahan sa jog mata, gipalitan pa ka na laming pagkaon, maura ni naabot sa imong eskwela, musaka sa di mong tingog. Pero og di ka manungo, di ni mo palayason imong anak, unya di mo maldisyonon, wa ka makasaan na. Mo nay sumos. Pagkakinta, lagot ka to ka, pag-abli ni mo cellphone sa imong bana baron, o imong asawa, na ika-textmate. Di ba di ka mo buylo? Bubuylo to ka. Pero ni kuman anak mo, kalma na po ka, makikistorya ka, makikdialog ka, mag-istorya, magtarong, na imong inon, imong bana, o asawag, anong na ingon ani man ni, o niya, wa ka manungo, wa ni mo tiunig pusil, wa ni mo puspusig, dos por dos, mo na itumos. Simple anger. Pero ang kasuko nga gipasabot sa ebanghelyo karon mga igsoon, kining ikaduhang matang sa kasuko, kining giingog orge in Greek. O-R-G-E. It is a long-lived anger. It is a kind of anger that cannot be quenched. And it is a type of anger that you continue to nourish hangtod nga mahimo kining hatred. Klase kini sa kasuko nga imong sugnoran kada adlaw. Klase og matang kini sa kasuko nga imong gipagamot sa imong kasing-kasing. Mo kini matang sa kasuko nga kanunay nimong buubuan aron mo lipang kanunay hangtod nga mosangko sa kasinag. Mo nay anger nga gipasabot dinhi. Magbantay ta. Asa ta aning duha ka klase sa kasuko. Anger in two forms. Thumos o orge. Kanang orge, mao nay lawom, deep-seated anger. Klase sa kasuko nga lawom, nga murag inig katanaw ni mo sa katao, mura ka og musilaob sa kasuko. Musilaob sa kasuko. Sa Bisaya magod nga grammar, kuan naman na, mausara magod na tanan. Kasuko, kalagot, kaligot-got, kaitok, kapungot, o niya na ay kasilag, na ay himbukaw ang dugo, hinginit ang kaspa, sa panauban, nagha magklase sa kasuko. Kaya,
bukaw ang kasuko, gakagot ang ngipon. Mo man mga expression of anger diha sa atong kinabuhi. O nagipalawman pa Diyod sa atong Ginoong Jesucristo, ingon din busa sa Ebanghelyo karon. Kung ang imong tuong mata nakaangin nimo sa pagpakasa, lugita. O niya ang imong kamot, tuong kamot nakasa, putla o ibalibag. Kung sa may buti pasabot ni ini sa atong kinabuhi. Of course, di ta maglugitanay mata kayo galugitanay patag mata nangabutan na tagtanan ini. Apil ang kuraparoko. Baton sa may buti pasabot ani, likayan ta nato ang mga kahigayunan nga maoy makaangin nato sa pagpakasa. Gitawag kini sa in English og occasions of sin. Kana bang unsay makaingon nga makasa ka, hoy atong likayan. Nga daghan mang mga occasions of sin sa atong kinabuhi. Kamo mga baji, pananglitan. Kanang inyong paa nga puti, mahimo ng occasion of sin. Kanang inyong sininaan, pananglitan, mahimo ng occasion of sin. Kanang magpinsilkat mo, niya pinamubo ka ajo, niya igwat mong lubot, o niya mauraganihit og tela na inyong blouse, nga kanang inyong sinina, labaw sa ibabaw sa pusod, na inyong pusod makita, murag tubo-tubo, murag sis, nga wa pa maoperahin, wa pa mabayopsi, mahimot ang occasion of sin. Mo'y buti pasabot ani lugita. Mabuti na problema karon sa atong mga celebrations. Kasal pananglitan. Wedding ceremony is not a beauty pageant. A wedding ceremony is not a beauty contest. Pero sa may nahitabo karon, mahimot ang occasion of sin. Hasta pari magabuang-buang og asal lingi kay bisag unsa na may makitaan sa pari ini kasal. Usay madoble ng amahan namo, madoble ng kordero sa Dios kay daghang bridesmaid nga sexy gaatang diri sa agianan panahon operatory. Occasion of sin. Ingon na Ginoong Jesucristo, lugita. Kung ang imong bisyo mo'y nakaingon nga makasa ka, ang imong pagkasugaro mo'y makaingon nga dyan mo na mo ibayad o kuryente. Ang imong pagkasugaro mo'y nakaingon nga dyan mo na kaipalit og insulin sa imong ugangan. Kung ang imong pagkahantakero o pagkakusog mamuwang mo'y nakaingon nga dyan mo na ka-i-repair sa imong bahay nga buslot o imong mga anak nga higda na lang o sala nga way atop makita ang tibok langit. Undangan na imong pagpanughal. Kamo na nakaingon nga nanudnod nakasasaha. Kung ang imong cellphone mo'y nakaingon nga nakasaha ka kay daghan kag textmate, daghan kag mga usadiha, mga gikatsat, nga mga afam, nga usahay mo'y makaingon nga makasaha ka kay mutanaw sa imong dughan, mutanaw sa imong buko-buko, mutanaw sa imong bilahan o unsa pa diha, ibalibag ng silpona. Ingon na Ginoo karon, kay mo ni makaingon nga maimpirno kita. Sa laktod nga pagkasulti, ipahinumduman kita sa Ebanghelyo karon nga ang tanang mga babag sa atong pagpakasa kinahanglan natong likayan. Unya sa unsa man ni paagi natong malikayan ang pagsunod sa balaod. Mga ayaw gyud kalimti ang mga balaod nga gihatag nato sa Ginoo o sa atong katilingban. Daigo ng Dios, hatagan nato sa kamasipang pa.